समस्त व्यूअर मान को नमस्कार। जय मां समलेई। आज हूँ शुक्रवार 21/7/2023 है। आज यहाँ मुझे गोटे मंदिर के बाहरी जाए एटा फूल तुलुचे महाप्रभु को चढ़ाबार लगी आओ केते फूल फुटीचे यहाँ गोटे गोटे प्रकार चंपा है महाप्रभु को चढ़ाबार लगी तुलुचे। वर्षा ही टिके सुंदर दिशुचे फूल माने एटा मंदिर के असली देखो गोटे हनुमान मंदिर के यहाँ एकदम बढ़िया सुंदर अच्छे बेसी कारुकार्य भी नहीं पूरा सिंपल अच्छे। चलो भगवान हनुमान वीर के दर्शन आओ तो सब तुमको सुखी रखीता बोलिकी सब बेले मागसी मत भी दुनिया सबको रखीता बोलिकी भगवान के मागसी सब बेले सब सुखी हेले आम सब सुखी रहमा। खाली मोर लगे मुझे केवे भी ना मागे आ सब बेले मागसी कि मुई मोर आगड़े आगड़े तुम जाऊ तो मुझे तुम पछे जाऊमी आउ जिते बेले भी विपद पड़े डाकुले शुणुदेव कि मुई सब बेले मागुचे। देखुन यहाँ सब फूल फुला चढ़ाली सिंदूर मखईचे हाँ ये मंदिर के आसले जनता कले टिके दूसरा लगसी आध्यात्मिक किसी बाहरसी आओ। जय हनुमान वीर की जय। आपण माने तो जानिछन कि दुनिया रे केते प्रकार धर्म अच्छे जेनता कि हिंदू तापरे मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध केते किस्म धर्म अच्छे आ समग्र भगवान भी अलग अलग अच्छा। बाकी सब धर्म गुटे गुटे बेले आम हिंदू धर्म रे तो 33 कोटी देवता अच्छा। कहा के पूजा करमा कहा के ने पूजा करूँ आमको मैंने आम कन्फ्यूज हो जिते बेले सृष्टि आरंभ हो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब जिते बेले परिजन ब्रह्मा बुढ़ा काଣା कि सबको 33 कोटी देवता मान को किए काଣା देवता है सेटा भाग कर किए धनर जेनता दीजन लक्ष्मी की विद्यार सरस्वती की हेन्दा सबको भाग कर जेहेतु से सीनियर एंड एक्सपीरियंस लोग आउ व्यवस्था के संतुलित कर क्या घिचाटना ना हे बोली 33 कोटी देवता आउ हमर हिंदू माने तो जेन पूजा पाठ करूँ जेड़े जेड़े मंदिर बनाऊ तो पूजा करूँ जे मुश्किल है पहले इटा जेन मंदिरटा बनाऊ गोटे मंदिर मूर्ति के स्थापन कला जेनटा हनुमान वीर हो कि राम महाप्रभु हो कि गणेश हो कि जाना भी करूँ सेटा गोटे प्रकार मोर हिसाब से गोटे ताकन लगी जेल है क्या लगी आम सकाले तो थोड़े खुलसु सफा रखा करी एकदम पूजा पाठ करी इनो प्रसाद प्रसाद देकर फेर ताला दे नहीं थो आ फिर संध्यारे भी हेन्दा कर जगार आमर गोटे मनीष की हेन्दा ताकर संगे भरी नौ तो सकालू संध्या तक जेनु कि लेट्रिन नैन बाथरूम नैन किसी नैन केनते से रहा गोटे मनीष चालू देखमा चलो आउे केते लोग आम प्रश्न भी कर आमको भी पचरन ई भगवान के मंदिर कहे रखा हो बोले कि कहारी नो भी साटिस्फाई उत्तर नैन कि मन के बुझे पार्बा कि हाँ मंदिर इति लगी बोली कि गोटे कहीनवा कि इनो आध्यात्मिक जागृत हेसी भी नुजे सेटा भी नुहे खाली हेनु जागृत हेसी घरे जागृत ना हुए एंता नुहे आउ से माने भी गोटे प्रकार तो मनीष थे ना मनीष टाइप रे से भी खाना दूसरी मैंने से भी तो झाड़ा लगुवा एक लगुवा काଣା लगुवा ताकर लगी से मंदिरटा कर ताला दे नौ लैट्रिन ने बाथरूम ने से केन्दा करुवे आउ से क्या हेन रही स्वर्ग उपरे जदि रसन बोले आम जानीचु कि स्वर्ग उपरे जितकी तार माने फैसिलिटी अच्छे नृत्य गीत धरिकी बाड़ी बगीचा तुम जहाँ शुणीचु सेटा अच्छे कि ना अच्छे तो भगवान जाने पहले से जगह के छाड़ी आम मंदिर के आसिक जेल भितर कहे रे जेनु कि किसी फैसिलिटी भी नाइन कहारी नो यहाँ उत्तर भी ना आउ गोटे कथा तो गोटे गोटे
ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଛି ଖାଲି ମଝି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟେ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗାଁର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛେ ସେନକେ ଦୁଇ ଗାଁରୁ ଲୋକେ ପୂଜା ପାଠ କରି ଯାଉଥିଲେ କୌଣସି କାରଣ ଲାଗି ଗାଲି ମାଡ଼ ହେଲେ ବେଲକେ ସେମାନେ ଆରେ ଗାଁଟା କାଣା କରିଛନ୍ ତାର ନୂଆ ବିରାଟ ମନ୍ଦିରଟେ ବନେଇ ଯାଉ ଯେ ଆଉ ବିରାଟ ତାର ମାନେ ଆଉ ସେ ଆରେ ଗାଁର ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ସ୍ଥାପନ କରିଛ ବେଲେ ଛୋଟ କାଣା ଭଗବାନ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରହେସି ଆଉ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଇ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରହବା ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନାଇଁ ରହେ ଏଇଟା ଆମର ସିଷ୍ଟମକେ ପୁରା ତାର ମାନେ ଆମେ ସୁବିଧା ଅନୁସାରୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ ନାଇଁ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଡ଼େ ଯେନ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି ସେନ ଖାଲି ଜେଣ୍ଟସ୍ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରେ ଯଦି ଆମର ଇଆଡ଼େ ଶିବ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ସବୁକୁ ଏଲାଉ ଅଛି ଇନୁ ସଭେ ଯାଇପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେନୁ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରବା କେଁଥିର୍ ଲାଗି ସେନୁ କାଣା ଅଲଗା ଶିବ ଅଛନ୍ ଆଉ ଇନୁ ଅଲଗା ଶିବ ଅଛନ୍ ନିଜର ମଣିଷ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିନେଇଛେ ଯେନ୍ଟାକି ନିଜର କମାନି ହେବା କି କାଁ ବୁଦ୍ଧି କରିଯାଇଛେ କି ଆଉ କେନ୍ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କେନ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି କେନ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କେନ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଏନ୍ତା କରିକିରି ପୁରା ତାର ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ ସେଟା କାଁଥିର୍ କରୁଛନ୍ କି ଜାଣିଛି ତାପରେ ଏତ୍କିଟେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବନେଇ ନେଲାନ ଯେ ତାର ମାନେ ମୁସ୍କିଲ ହେ ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବା ଆଉ ଆମର ମନ୍ଦିରକେ ଆଇବାର୍ ଲାଗି କେତେ ଦିନ ଲାଗବା ମୁଇଁ ବି କହି ନାଇଁ ପାରେ କି ଆପଣମାନେ ବି କହି ନାଇଁ ପାର ହେତ୍କି ମନ୍ଦିର କରିନେଲା ଆଉ ଇହାଦେ ତ ସବୁ ମନ୍ଦିର ରୋଡ଼ ତଳେ ହେଇଗଲାନ ସେ ଯିଏ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଉଥିବେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଯେତିକି ମନ୍ଦିର ଯେ ଜୁହାର କରିକିରି କଥା ହେଇଥିବେ ଜଣେ ଯଦି ତାର ଜମିନ ବାଡ଼ି ବିକିକିରି ଯଦି 1 କରୋଡ଼ ପାଇଲା ଆଉ ତାହାକେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ଧରିକିରି ସେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ତକ ଯାବ ଆଉ ଟଙ୍କା ଯେନ ମନ୍ଦିର ଦେଖବୁ ଗୁଡ଼େ ଗଲା ବେଲକେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାଟେ ଚଢ଼ାବୁ ବୋଲେ କିନି ସେ ତାର 1 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ନା ପୁରେ ଅଧା ବାଟେ ସରିଯିବା ହେତ୍କି ମନ୍ଦିର ଅଛି କେନୁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ବେଲେ 2-4ଟା ବେଲେ ସେନ ଗୋଟେ ଏକଦମ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର କରିନିଅ ଦେବୀ ଏଇଟା ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ ବୋଲି ପୁରା କାଣା ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଲଲା ବେଲକେ ଯେନ୍ କୁହୁଲା ବାହାରୁଛି ସେଥିର୍ଲାଗି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ବୋଲି କାଣା ହେ ଭଗବାନମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ନାଇଁ ହୁଏ ରୋଡ଼ ତଳେ ଯେନ୍ ହଉଛନ୍ କେତେ ଧୁଇଲ ବେଲ ଗୁଣ ଉଡ଼ୁଛି ପୁରା ଗୁଣ ସରସର ହଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ତ ଜାଣିଛନ୍ କେତେ ତାର ମାନେ ଭଗବାନକେ କାଣା କ୍ୟାନ୍ସର ନା ହୁଏ ଆରେ ମନ୍ଦିର ଯଦି ବନଉଛୁ ବୋଲେ ଭଲ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଜାଗାରେ ବନାଉ ଆଉ ଯଦି ହେତ୍କି ମନ୍ଦିରଟି ଅଛେ ପାଖର ଗାଁକେ ଆମେ ଯାଇକିରି ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରମା ଆମର ଗାଁରେ କେନ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କି କେନ୍ ଘର ବନଉଛି ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବା ଆମର ଗାଁ ମାନକେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ବଡ଼ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ବନାତା ଯେନୁକି ଯେନ୍ତାକି ଆମର କୁନୁଆ ବରପନ ହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ରାତି ରହିପାରିବେ ମୋର ବି ଘରକେ ଯଦି 5ଟା ଲୋକ କୁନୁଆ ପଲେଇ ଆଇଲେ ଆମର ଘରେ ଘର ନାହିଁ ହେନ୍ତା ଯଦି କିଛି ତାର ମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁବିଧା କରତା ବୋଲେ କିନି ବଢ଼ିଆ ହେତା ତାପରେ ଗୁଡ଼େ ହଉଛନ୍ ସେଟା ବି ଯଦି କେନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କରତା ସଜା କରତା ସବୁ ବେଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେତା ଖାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଖାଲି ମନ୍ଦିର କେତେ ଯେନ୍ତାକି ଭଗବାନ ଲାଗି ଜାଗା ନାଇଁ ନେବା କି ଖାଲି ସବୁ ଆମେ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ବନାତେ ଯାଉଛୁ ତ ମୁଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି କି ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁସଲିମ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ମସଜିଦ୍ ବନୁଛି ଇଟା ମସଜିଦ୍ ବନୁଛି ସେନୁ ଖାଲି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ ହେବା ଦେଖୁନ୍ ତ ତାଙ୍କର ଧର୍ମରେ ଏନ୍ତା ଅଛି ଯେ କିନି ଇବାଦତ ଲାଗି ଯେନ୍ ମସଜିଦ୍ ଯାଏସନ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ ନାଇଁନ ଯଦି ଏଲାଉ ଅଛେ ବୋଲେ ତାର୍ମାନେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ କିଏ କାହାକୁ ଦେଖି ଯେନ୍ତା ନାଇଁ ପାରବେ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ତାର ମାନେ ସୁବିଧା କହିନି ଯେ ନିଜର ଫାଇଦାର ଲାଗି ମଣିଷକେ ଦେଖୁନ୍ ତ ଇଟା ପୁରୁଷ ଲୋକର ଲାଗି ଭଗବାନ ଅଛେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲୋକର ଲାଗି କାଣା ନାଇଁନ କେନ୍ତା ତାର ମାନେ କିଏ କେନ୍ତା କିସ୍ମର ତାର ମାନେ ଆମକୁ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରି ନେଇଛି ଯେ ଆମର ଧର୍ମ ମାନକେ ଯାଇକିରି ଆମେ ସେହି ଟାଇପ୍ର ଥି ଆମେ ଚଲତେ ଯାଉଛୁ ଆଗକେ ବି ଚଲତେ ଯାଉଛୁ ଯିବେ ଭାଇ ଲାଗ୍ଲାନ ଆମେ ଆଉ ନା ଭାବାର କି କେନ୍ଟା ଭଲ୍ ହେ କେନ୍ଟା ଖରାପ ହେ ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ଭାବୁ हे भगवान हेत्की मुझे रिक्वेस्ट कर कि गोटे दूसरा गोटे एंता धर्म आनंद जे कि सभे आपन लगी सब समान आपण लगी भी आम सब समान गोटे आनंद जे आप कल्कि अवतार ना नहीं पहला हे अवतार नहीं जाओ
जे कम से कम मनीष है जेन पाप काम करूँ जेन छोट बड़ बड़ मंदिर छोट मंदिर बड़ मूर्ति छोट मूर्ति ना केता जिनिस माने गोटे विरक्त लगी गलान यहाँ कुप्रथा आम ब्रेन वाश कोई नहीं जान से आम चलते जाइए लगी हे भगवान तुम हेन्ता गोटे गोटे आन जे धर्मटे जेन कि सब समान है आ भी देखुन तो आम जेन इहादे श्रावण मास खाली सोमवार दिन आम खाली शिव के दर्शन करिमा कि कार्तिक मासे सोमवार दिन बेले सोमवार दिन खाली भगवान थीसन के अन्य दिन काଣା ना था आम सबुदिन सेनु थीसन आमर खाली आम आमर ब्रेन वाश कराई कि सोमवार दिन गले सुनबी पूरा आमर आमर सिस्टम के तार माने एंता कराई जे आम इहादे भी ना चाहबार कि आम परिवर्तन हबार लगे सेटा भैल केन महाप्रभु आमको जदि इंदा सोमवार दिन ना गले कि अलग दिन गले ना शुणवे कि विपद देने इंटा गोटे आम तार माने होची जेनटा कि आम यंग एज वाले आउ तार माने गोटे डिबेट हबार कथा कि इटा काहे कराई काଣା कराई आ मुई तो भावुचे है भगवान मान को भी जदि अच्छन बोले डाक देले आमर से डिबेट के भल था कि क्या से निजे करिजन कि मनीष माने करिजन इटा जना पड़ी जाता मोर हिसाब तो भगवान माने ना कहते क्या ताकर नजरे तो आम सबे समान चाहे पुरुष हो कि स्त्री हो छोट हो बड़ हो सब जीव जंतु हेती लगी हे भगवान पूरा एंता गोटे धर्मटे आन जे सबू जेनता चेंज हो आम मनुष्य मैंने भी सुधरू कहले आम आमर घर के जब कुनुआ आए आम पाखे 8-10 जन पर आए जगह भी नहीं हेन्ता गाँ मान के आम विभिन्न कम्युनिटी हॉल करूँ जेन कि एसी फेसी पंखा लैट्रिन बाथरूम थे जेन मैंने भी कुनुआ पर बनाबे आराम से रही पारबे आमर गाँ के प्रशंसा करूँ आउ ई भगवान आम तो आम मैंने आमर गाँव में विभिन्न किस्म मंदिर करूँ किंतु सेटे दर्शन ना करी अन्य निके केनो दर्शन कर जेनटा कि शिव मंदिर आमर गाँव में अच्छे कि दर्शन ना करवार जेनो अलगानो लिंक फुटीजे बोलिकी कले फेर जाऊँ ई व्यवस्था मान को आमको निश्चय सुधारवार ही पड़वा मंदिर विषय जदि आपण मानकर आउ किसी अभिज्ञता थिबा बेले निश्चित भाव में कमेंट माध्यम शेयर करूँ जेनटा कि अन्य वीडियो माध्यम अपलोड करमा आ मोर चैनल जदि आपण मान को भल लगुचे वक्तृता भल लगुचे बोले निश्चित भाव में लाइक करूँ शेयर करूँ आउ मोर चैनल के आगे नेबार लगे साहाय्य करूँ आउ थे आपण मान को जय माँ समलेई।